अच्छा जी, अब रहमान और रहीम में क्या फ़र्क है? कि देखते हैं कि रहमान और रहीम में क्या फ़र्क है। दोनों के हालाँकि रूट वर्ड्स एक ही थे, एक ही वर्ड से वो बने हैं। लेकिन रहमान अल्लाह ताला की वो रहमत है जो दुनिया में हर हर इंसान पर, चरिंद, परिंद, हर इंसान पर, चाहे वो मुसलमान है, काफ़िर है, अल्लाह ताला की रहमत हर हर इंसान पर है। लेकिन जो रहीम की जो अल्लाह ताला की ख़ुसूसियत है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रोज़ क़यामत ही वो ख़ुसूसियत होगी और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ़ और सिर्फ़ ईमान वालों के ऊपर वो रहमत करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी उस रहमत में शामिल करे जो रोज़ क़यामत अपनी रहमत को रहमत के साए के नीचे रखे और अल्लाह ताला उन सब लोगों की रहमत के साथ हमें शामिल करे जिन पर रहमत अल्लाह ताला की रोज़ क़यामत होगी। तो ये रहीम की जो ख़ुसूसियत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, ये रोज़ क़यामत सिर्फ़ मोमिनीन पर होगी। अल्लाह ताला हमें मोमिनीन के साथ शामिल करे। आगे इरशाद होता है मालिकी यौमिद्दीन, वो मालिक है उस दिन का जो रोज़ सज़ा और जज़ा का दिन होगा। जिस दिन हर इंसान के किए हुए का बदला उसको दे दिया जाएगा, हर इंसान के किए हुए अमाल का छोटे से छोटे ज़र्रा भर अमल का भी बदला उसको दे दिया जाएगा। उस दिन कोई किसी का मददगार ना होगा, कोई पीर, फ़कीर, कोई मालो-दौलत, कुछ भी किसी का मददगार ना होगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ मददगार उसका अमल होगा। तो ये मालिक है, अल्लाह ताला ने क्यों कहा है उस दिन को वो मालिक है। हम जैसे कहते हैं ना दुनिया में कि ये इस घर का मालिक है कि उसकी अथॉरिटी के बगैर नोबडी कैन एंटर इन दिस होम एंड नोबडी कैन डू एनीथिंग इन दिस होम एंड ही इज द कंप्लीट अथॉरिटी ऑफ दिस होम और ऑफ दिस एरिया। तो अल्लाह ताला ने कहा कि वो अकेला ही मालिक है उस दिन का जिस दिन किसी के कोई काम ना आएगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं अगली आयत में कि अब ये सारी बातें तो हमने बयान कर दी हैं। हमने अल्लाह से दुआ भी कर दी, अल्लाह अल्लाह ताला से की सारी खसूसियात बयान कर दी, अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान कर दी। अब उसके बाद अल्लाह की सिफ़ात बयान कर देने के बाद हम देखते हैं क्या है कि अगली आयत में इय्याका नअबुदु, सिर्फ़ तेरी ही हम इबादत करते हैं। इसके अंदर एक इस आयत के अंदर यानी कि तमाम के तमाम शिर्क जो है उससे रोक दिया गया है। यानी कि तमाम के तमाम किस्म की शिर्क से रोक दिया गया है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं और हम किसी ज़ाहिरी सबब की तरफ पलट कर नहीं जाते हैं। हमारे सारे के सारे असबाब अल्लाह की तरफ ही पलट कर जाते हैं। और तौहीद की 3 किस्म की इक़साम हैं। वो कौन-सी तौहीद की 3 इक़साम हैं? एक है तौहीद रब्बूबियत, दूसरा है तौहीदुल वहियत और तीसरा है तौहीद सिफ़ात। तौहीदुल रब्बूबियत क्या होता है कि ये हम लोग इस चीज़ पर यकीन रखें, तौहीद का मतलब क्या है? वाहिद होना। इस चीज़ पर यकीन रखें कि अल्लाह ताला कायनात का खालिक है, मालिक है, राज़िक है। वही है जो हर हर इंसान को, चरिंद और परिंद को, हर चीज़ को रिज़्क दिए हुए है। वही है जो इंसान को नफ़ा और नुकसान देता है। उसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है दुनिया का में जो किसी ज़र्रा भर भी चीज़ को अपनी जगह से हटा सके। दूसरी तौहीद की किस्म क्या है? तौहीदुल वहियत का मतलब क्या होता है कि इबादत की तमाम इक़साम का मुस्तहिक़ सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। उसके अलावा हम किसी से कुछ नहीं माँग सकते क्योंकि दुआ भी एक इबादत है और अल्लाह ताला को सबसे पसंद यही इबादत है, वो क्या है? दुआ। क्योंकि अल्लाह चाहता है कि उसके बंदे उसकी तरफ पलट कर आएँ, वो उससे माँगे और अल्लाह ताला उनको अता करे। तो हम इबादत करने के साथ-साथ क्या है कि हम उस इबादत के अंदर अपनी दुआओं को भी शामिल करें। तो हमें सारी की सारी दुआएँ अपने रब के से माँगनी चाहिए और हमें अपने रब से दुआएँ माँगने के लिए किसी वसीले की, किसी मिडल मैन की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह डायरेक्ट हमारी बातें सुनता है, हमारी दुआएँ सुनता है, वो तो दिलों के हाल से भी वाकिफ़ है, वो तो शहरक से भी करीब है। अल्लाह को किसी वास्ते की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे पुकारो तो मेरे नाम से पुकारो, मेरी कबीरियाई से पुकारो। अल्लाह के इतने खूबसूरत नाम हैं, अल्लाह को उन नामों से पुकारिए, अल्लाह के उन नामों का वास्ता देके अल्लाह को पुकारिए, अल्लाह को उसके जाहो जलाल का वास्ता देकर उसको पुकारिए। फिर देखिए अल्लाह कैसे नहीं सुनता। अल्लाह तो वैसे भी सुनता है, वो तो बगैर माँगे भी दे देता है। लेकिन समटाइम्स हम कहते हैं ना, हम तो दुआ कर के थक गए, लेकिन मिल नहीं रहा कुछ भी। क्या मालूम हमारी दुआएँ कबूलियत के दर्जे तक पहुँच ही नहीं पा रही हैं।
سب سے پہلی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں کو قبولیت کے درجے پر لے جانے کی۔ اس کے بعد کیا ہے کہ اب تیسری توحید کی کیا ہے؟ توحید کیا ہے؟ توحید صفات۔ 3 توحید ہے، تیسری توحید کی قسم کیا ہے؟ توحید صفات۔ اب صفات کے سے مراد کیا ہے کہ تمام کی تمام صفات جو اللہ تعالیٰ کی قرآن اور حدیث میں بیان کر دی گئی ہیں، ان کو بغیر کسی حیل و حجت کے ان کو ماننا اور ان کو اپنے دل میں بسا لینا۔ اب کیا اللہ تعالیٰ کی وہ ہیں صفات؟ ان میں یہ ہے کہ علم غیب، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے، یعنی کہ غیب کا علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو انسان کی ہر تکلیف، بیماری اور ہر پریشانی کو سننے والا ہے۔ اس پہلی آیت کے اندر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب قرآن ابھی کھولنے سے پہلے ہی ہمیں بتا دیا کہ تم یہ سمجھ رکھنا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تم نے عبادت کرنی ہے صرف اللہ رب العزت کی، اور اسی سے مدد مانگنی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تمہاری مدد کر سکے، کوئی نہیں تمہیں بچا سکتا۔ یہ ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ہم نہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں بلکہ ہم تجھ سے مدد بھی تجھے سے مانگتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کیا کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ہم نے یہ دعا کی نا کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھانا، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی قبولیت کے بعد آگے ہمارے لیے پورا قرآن ہمیں دے دیا، صراط المستقیم۔ صراط المستقیم ہے یہ قرآن پورا کا پورا، کہ وہ سیدھا راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر کے ہمیں وہ عطا کر دیا۔ اگر اللہ نے یہ دعا قبول ہماری نہ کی ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے آگے ہمیں سمجھنے کے لیے ہمارے ذہنوں کے قفل کو کھولا ہی نہ ہوتا، ہمارے ذہنوں کے تالے پڑے ہی رہتے، ہمارے ذہنوں کے زنگ لگے ہی رہتے، اور ہم اس سے آگے نہ بڑھ پاتے۔ جب یہ دعا مانگ لی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا کرنا، کسی ایسے راستے کی طرف ہدایت نہ عطا، کسی ایسے راستے کی طرف نہ لے جانا جو ہدایت کا نہ ہو، بھٹکا نہ دینا ہمیں راستے سے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اور نہ صرف سیدھے راستے پر بلکہ ان لوگوں کے راستہ کی ہدایت ہمیں دینا جن لوگوں پر تو نے انعام کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پر انعام کیا؟ اللہ نے انعام کیا صدیقین پر، شہداء پر۔ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا کن پر؟ جو انبیاء ہیں، جو صالحین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی راستے کی ہدایت عطا کرے، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلنا نصیب کرے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت دعا ہے۔ ہم یہ ساری دعائیں جب ہم یہ صرف سورہ فاتحہ کو پڑھتے وقت اگر ہم دھیان لگا کر اپنے دل سے پڑھیں تو کیا پھر ہمیں اللہ سے کچھ اور مانگنے کی ضرورت ہے؟ اتنی بڑی بڑی چیزیں ہم نے مانگ لی، اے اللہ تو پھر ہمیں ہدایت دینے کے بعد تو ہم پر غضبناک نہ ہونا، تو ہمیں ان لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرنا، ہمیں ایسی ہدایت نہ دینا جن پر تو غضبناک ہوا ہے، تو ہمیں ایسے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا ہے۔ وہ کون سے لوگ تھے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا؟ وہ کون سے لوگ تھے جن پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا؟ وہ یہودی تھے جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا قرار دیا۔ انہوں نے اللہ کے غصے کو للکارا، انہوں نے یہودیوں نے بے تحاشا انبیاء کرام کو قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ ان پر بڑا غضبناک ہوا۔ تو اللہ سے دعا کی جا رہی کہ اللہ تو ایسا نہ کرنا کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا دینا جن پر تو تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر چلانا جو گمراہ ہو گئے۔ گمراہ سے مراد کون سے لوگ ہو گئے؟ جو عیسائی ہیں، ہدایت مل جانے کے بعد پھر وہ راستے سے بھٹک گئے۔ انہوں نے بھی کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا بنا دیا۔ اے اللہ آج بھی ہم وہی لوگ ہیں، آج بھی ہمارے دلوں میں وہی سارے کے سارے نفس ہیں ہمارے اندر جو اس وقت کے لوگوں کے پاس تھا، آج بھی ہمارے دل انہی لوگوں کی طرف بھٹک رہے ہیں۔ اے اللہ تو ہماری زندگیوں میں جتنے بھی ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر وہ سارے کی ساری چیزیں شامل کر دی جو یہودیوں کی زندگی کا حصہ تھیں، جو ان کے رواج تھے، اے اللہ تو ہمیں ان چیزوں سے دور کر دے۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم لوگ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، بیبی شاور لیتے ہیں، برائڈل شاور لیتے ہیں، اور
पता नहीं कुछ और भी आजकल काफ़ी सारी नई चीज़ें, मेहंदी होती हैं, उसके बाद उपटन होता है। तो ये हमने किन-किन चीज़ों की रस्में अपना ली? यहूदियों की भी, ईसाइयों की भी, काफ़िरों की भी। और हम ये एक तरफ ये दुआ कर रहे हैं गायरिल मग़दूबी, ना उन लोगों के रास्ते पे हमें चलाना जिन पर तू गज़बनाक हुआ, और ना ही उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तेरा गज़ब हुआ और जिनको तूने गुमराह कर दिया। हम सारे काम उन्हीं के कर रहे हैं, सिर्फ़ इसलिए कि अपने बच्चों को खुश करेंगे, और फिर हम चाहते हैं कि हमें रास्ता भी सीधा मिल जाए। तो फिर रास्ता कहाँ से सीधा मिलेगा? अल्लाह ताला आपको, मुझे, हमारी औलाद को, हमारी आने वाली नस्लों को, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता करे, और वो हिदायत अता करे जिसको मिल जाने के बाद हम लोग भटक ना सकें। क्लास का इख्तिताम करते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।